हाँ साथी तुम घर ना बहुत सुंदर है सत कहूचा सत कहूची आलो एम साथी हाँ तुम्हें पर आज आम घर को प्रथम थर आसीछ प्रथम थर आसीची मु कौन कहूली कि प्रिया कौन कहूला तुमको बंधापणा करी भीतर को नेबा चाहूची सतरे हाँ साथी मते बंधापना करी तुम घर भीतर नेबा के चाहछ हाँ हेले तुमको गोटे काम करबा को कौन करिबी तुम्हें जाई बाहर रुह मु माता पिता ज्येष्ठ भ्राता समस्त डाकी दउची ठीक अछि मु बाहर जे अपेक्षा करछि ते मते डाकी आसीबो ठीक अछि साथी जाउछि ठीक अछि सतरे एते दिन पर फेरी बोली सब किसी कहीं मते अलग अलग लगुच डाकी देखे माँ ए माँ बापा भाई ए माँ जानिछु मुना तो सान बो नहीं आई माँ अरे कहीं नांती ना कौन ओ अनेक दिन पर आसी बोली समस्ते मते अभिमान करुछ ना हेला मा हेला मु आसीबार विलंब कर देछि ना कहीं नांती ना कौन अरे की अच्छा माँ बापा भाई अरे सुनो माँ तू के बे सोला एठी आसी माँ माँ बापा बापा होची तू के हां तू के तुमको तो केबे मु देखि नथिली की नथिलु हां तू देखिए तू छोटो थिलु तते तो बहुत तू का ननो खाउतिलु सेई समय का तू देखि नथिलु हां देखो भाई हां मु अनेक दिन पर आसी तो अनेक दिन पर आइछु हाँ कौन आंध्रा जाइथिलु हां ना गोवा ना बम्बई जाइथिलु ना हैदराबाद अबे हां कौन कहछ बे ए ए ए आवाज बंद कर नो डिस्टर्ब जेटा मते हां ना मते कहछ बे आ का कह दे ना बे ए मते कहछ अबे डोंट टच मी आई हेट यू अच्छा गेट आउट नॉनसेंस अबे हां तू काहा को कहछ तते जणा नाही तू के की बे तू के तू साला रमेश माझी ना के बे अबे ए जेते बेले म परिचय सुनिबु ना तो पाद तल माटी खसी जीवा बे मो पाद तलर माटी खसी जीवा हां आकाश छिंडी पड़िबो तू के बे ताइले म परिचय सुनिबु हां तेबे सुनबे हां तू के तेबे सुन हां मु होचे माणिक्य गडर राजा हां देवदत्तक कनिष्ठ पुत्र नाम म भय कौन कहलु तू भैया हाँ मु भय भगवान ये भैया तू कहीं जाई दिलु रे ते हमें खोजी खोजी निराशा ए जोगली भाई मु एमिति परिस्थिति रे पड़ी जाइथिले को परिस्थिति रे पड़ी दिलु रे तो के आंध्रा भाटी रे किन बिकी दिन लागी रे नहीं भाई नहीं
ସମସ୍ତେ ମତେ ଅଭିମାନ କରୁଥିବେ ନା ସମସ୍ତେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି ରେ ଏ ଯୁଗଲି ଭାଇ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ କହିଦିଅ କହିଦେବି କି ସାନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେବି ସଲାଇଲା সেদিন থালি না যেতে মার দিয়েছে সে থালি মার পাশে नहीं পারবার তার সলা আসলা না মোর ওটা দোকানি ছাড়বার তা হসপিটাল গলিয়া দুইটা সুজা দিয়ে হেলি বলু মোর ওটা দোকানি ছাড়বা সলা থালি না যেতে মার দিয়েছে জীবন সে মার দেবা মোর পিলা চুয়া আছে গোল গোলা হয়ে যাবে পিলা নেই ছাড়ে মার দেবা এরা তো মোর ভাই তো ঘুঙুড়ি মারি করে দিয়েছে সই এ কি দিন বল মন জানবা নি জানে সে তো সই দিয়েছে তার থালি মারতো নি পাশরি পারবা চলা জিনিস আমরা থালি না পিটলা আছে যে এ ভাই ভাই এ ভাই ভাই এ ভাই 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 अबे कौन है से भाई एक मिनट कपर भे हो चुप भाई करेला भाई करेला তোমার রাজ্য বাড়ি তুমি পেলো हां মুই চাললি বুয়া মোর জীবন ছিল মুই মাগি জাতি পছে খেবি তোমার রাজ্য বাড়ি তুমি পেলো মুই চাললি अबे कुआरे जाउ छे कुआरे जाउ छे মুই हां তিনবার জীবি তার সন্ন্যাস লউছে कर कहलु सन्यास लेबु সঞ্জনি ধরি করে ডব ডব পিট खेत तो काई के হ্যাঁ काई के নেই ভাই তোমার রাজ্য বাড়ি মোকে দরকার নেই अच्छा মুই গেরুয়া বস্তা খনে পিনপি আর খঞ্জি ধরি করে চার পাঁচ পিটি পিটি করে ঠিক মাগি ওর মোর পিলা কুটুম পসবি तो मुंड बोते मत पी खराब है सारलानी बुझलु মুই মদ পিপি কর মোর মুড খারাপ হল हां তুমি মদ নেই পিলা তোমার মুড খারাপ হল না ए जखे अरे केते कष्ट करे हमें से जंगल मध्य हमें दी भाई जीवन यापन करथिलु হ্যাঁ হ্যাঁ अनेक दुख जंत्रणा सहिछु হ্যাঁ ए राजस्व को पाइला परे तू मते एकुटिया करी कुआरे जीवा पाई चाहछु भाई রাজ সুখ हां রাজ দুঃখ राजा दुख হ্যাঁ তোমার তোমার ধন সম্পত্তি তুমি রখো তোমার পাকে না তোমাকে জুয়ার মুই চাললি মোর পিলা ছুয়া আছে এ ভাই हां জীবন ছিলে জীবকা মরি গলে ঢিপকা বলছো हां हां মোর জীবন ছিলে মুই মাগি যাচি করি পুনি চলবি ओहो এরাটা কিন্তু তোমার ता माने तो कहिबार अर्थ है आज मो ए राज दरबार रे पक्षी आ कल्प दिन मध्य रे मो मृत्युटा हबो सेठी पई तू आगरु चली जाउछु मोर मते मृत्यु देखिबा पाई नै এই মুই তো তুমি মরি জীব বলি করি ताहले काहे के एकुटिया छाड़ी जीवा पाई इच्छा करछु भाई कर कहछु ओ এ আসি ना ना मु जानि छी हाँ। तोते पांची देखिबा আছে हाँ। सेठी पई तू पांची रे मोर मृत्युटा समय देखि देइथिबो सेठी पई तू एठारु जीवा पाई इच्छा करछु নাই ভাই ताहले মৃত্যু তো 6 বজে পরে হবা বলনু हाथ हराम जाना और कुछ भाई এ ভাই ए সে আসি क्या सुझ भाई সে क्या সে সলা থালি अबे सळा तू जड़े सळा हरामी तोर कथाबार्ता जमिति हेलानी एते सकाल हेछि थाली धरि की भिखारी जड़े आसीछि भिखारी? तू 5-10 टंका देई ताकू सेठी बिदा करि पालुनी ভাই हां সে ভিখারি লেছিনা 510 টাকা দিলেতি ताहले খালি নে মার খেলো সবেত খালি মার খেলো সরলি ओ तो कहिबार अर्थ एहा जे सळा पागलटा কেনটা সে থালি থালি পিটলা যে ए चक्षी হ্যাঁ से कथाटा मन पकाना हाँ। से कथाटा मन पड़ी गले मो छाती निया जली जाउछि आ से पागलटाको टिक टिक कर काटिबा पाई इच्छा होछि কাটি দেব आ काटि देबी তুমি তুমি মারবো কি সে মারবা জনি দেখছি না तू मते संदेह करछु भाई तू मते संदेह करछु নাই সন্দেহ নি কর देखुछि तो मुंडटा सतकु सत पागल होई सारलानी नहीं, नहीं। हां তুই পাগল নেছে तापरे আরে ভাই हां कोरे गला से आ से बसिछि से হ্যাঁ হ্যাঁ
আবে আবে শোলা হারাম জাদা শোলাটা বলতে শুনি পারবে এ ভাই হ্যাঁ সীতাজি করে ঘুষি দেব না সীতা তাকে মারি দেবে জীবনରୁ ମାରିଦେବେ ଆଜି ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଆବେ କ'ଣ ସେପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖି ଆବେ ସେଦିନ ମୋର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏ ଯାଏ ମୁଁ ଦୁଃଖଟା ଭୋଗୁଛି ଆଜି ତୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲା ମାରିଦେବି ଶଳାକୁ কে হলা ফিরি এলো ঘুষি তো দিত না আবে তো আখি ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ মোর মোর দেখবা যন্ত্র ହଁ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି এ ভাই ଆରେ ଦେଖ ତତେ ସେ ପାଗଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ପାଗଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ମତେ ତା ରୂପ ଯୌବନ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି কে জানিছ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି সে আম কালো জম କ'ଣ କହିଲୁ ଆମର କାଳ ଜମା ଏ ବନାଗ୍ନିର କାଳ ଜମ ପୁଣି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲାଣି তুমি তো অলপ কেনিকা হচ্ছে আর মুখে খোঁটা উঠুছ ରାଗିବି ମୋର କାଳ ଜମ ପୁଣି କୋଉଠି ଆସିବ ବା মুখে মারলে তোমাকে কেটা লাভ হবা ତାହେଲେ ସତ ସତ କହ ସେ କିଏ ବା কি রে সেটা ହଁ রাজা দেবদত্তর সান পুয় ভয় ଓ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସାନ ପୁଅ ଭୟ ଫେରି ଆସିଛି সেদিন পাগলর অভিনয় করছিলা ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରେ সে থালিনে মার খালা বেলে হয়েছে ଚାଖେ ତୁ ସତକୁ ସତ ମତ ପିପି ତ ମୁଣ୍ଡ ଜମାରୁ କାମ କରୁନି পচার তাকে কইবা সবু কথা সৎ কথা কইবা ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେଇ ସମୟଟା ଆଜି ମୋର ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି ভাই দিন সময় তুমি অপেক্ষা কর ହଁ এতে 6 বাজবা না ଏବେ 6 বাজলে দিব না କ'ଣ କହିଲୁ ଭାଇ 6 বাজলে আরো পারি কি ଚାକେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗରମ କରିନା କହୁଥିଲି ପୁଣି କହୁଛୁ ଭାଇ ଚାକ୍ଷୀ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ସେ ସବୁ କ'ଣ ସତ ତୁ ସତରେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ନା ଆଉ କେବେ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ମୋ ଅଭୟ ମୋ ପିତା ମାତା ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଆଉ ତୁମେ କିଏ ଏଇ କଥା ଆରେ ତୋ ପିତାମାତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ଭାଇ ଆରେ ତୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ବନ୍ଧନ କରି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛି এ বাবু কল করছি ভাই? মুই নি বাঁধলা সে বাঁধি কর রকি যে মুকে দোষ নি দেবু ଆଉ ତୁ ଯାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ ତୋରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅକ୍ଷୟ ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନର ମାରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ମରି ଯାଇଛି রে পাপি মানে এ বাবু বহু বচন নি লগা পাপি মানে নি বল এ পাপি বল মুই নিছে সে মারলার ফিকি দিছে মুই নিছে মুকে দোষ নি দেবু বাবু মুই নিছে রে পাপি মানে ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିବାରକୁ ମାରିଦେଲ ହଁ ମାରିଦେଇଛି ମୋ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାତା ପିତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖିଅଛ କାହିଁକି ରେ ପାପି ମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ ଆରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖିଛି ଶୁଣିବୁ ଆରେ ଶୁଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ଦି ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲ অক্ষয় এড়কি হিরালা আর তোকে কোলে ধরি করে ইন্তি ইন্তি করলে হেবেলর কথা এটা ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଥିଲି ତୁମରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ହେଲେ ତୋ ପିତା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେନାପତି ପଦଟାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା ଆରେ ସେତିକିରେ ତା ମନଟା ପୁରିଲାନି ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ସେଇ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦ ବାବା ଆସି ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ
ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୋ ପିତା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟଟାକୁ ଦେଖି ନପାରି ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଜଲି ପଡ଼ି ପାଉଟ ପାଉଟ ହେଉଥିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ତୋ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତୋ ପିତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। अबे राजद्रोही तू मो सुनार संसार को बर्बाद कर दे निज स्वप्न को संपूर्ण करने को चेष्टा ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। अबे तो स्वप्न को देवी संपूर्ण होगा को देवी नहीं तोते मारी देवी ହସା ଲାଗ କଣ କହିଲୁ ମୋତେ ମାରିବ? मारी देवी ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଦିନେ ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କ୍ଷୟ କହୁଥିଲା, ସଲଟା ମରିଗଲା। ଆଜି ଠିକ ସେହିପରି ତୁ କହୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। अबे ଏ उठा अस्त्र है जाओ शक्तिर परीक्षा କଣ କହିଲୁ ଯୁଦ୍ଧ? ବେଶ, ତାହେଲେ ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ଏଇ ଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ठीक अच्छे କଣ କହୁଥିଲୁ ବା? ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ? ଆରେ ମାର! ଏଇ ଦେଖ ଏଥର ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି। ଶଳା ହରାମଜାଦା, ଯୋଉଠି ତୋ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ଅଛି ସେଠାକୁ ତୋତେ ପଠେଇ ଦେବି। କଣ ହେଲା ଭାଇ? କାହିଁକି ଅଟକେଇଲୁ? ତମେ ମାଛି ମାରି କରି ହାତ ନି ଗନ୍ଧା ହା ଆଚ୍ଛା ମୁଇ ମାରି ଦେବି ନା ତୁ ମାରିଦେବୁ? ମୁଇ ମାରି ଦେବି ଏଇନେ ପୁରା ଭୟ ପାଉଥିଲୁ, ମୋ ଜୀବନଟା ଭଲ ଚାଲିଯିବ। বরবাদ ভাই ହଁ। তাকে বাঁধি করে রকি যারে কিছু নি করি পারে আচ্ছা মারিদে শলা মার। नहीं 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 কে হলা ଏମିତି ମାଇବାରେ কেনতা সে ଭଲ ହବନି। কেনতা করছে মারমু তা নুন মরিচ দি কর মারমু ତାକୁ ଏମିତି ମାଇଲେ ମନଟା ମୋର ଶାନ୍ତି ହବନି। ও নুন আর মরিচ দে মার মারমু କଣ କହିଲୁ? কি গ্রাইন্ডর করমু ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ও ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। সে বুড়া বুড়ি ହଁ সে বুড়া বুড়ি ତାଙ୍କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ୟାକୁ ମାରିଦେବି। বড়িয়া ହଁ সে বুড়া বুড়ির সামনে নে মার দেলে ହଁ পিলার মরণ দেখবে আর বুড়া বুড়ি দিটা হ্যাঁ ହଁ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ଯାও ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ସେଇ ଭିକାରୀ ଆଉ ଭିକାରିଣୀକୁ। মুই নেই আসছি ଠିକ ଅଛି। देखो ना नहीं କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ? এই দুনিয়ার লোকে বঞ্চিবা পাই অনুরোধ করতে আজ মু তোতে মরিবা পাই অনুরোধ ଆଚ୍ଛା কো ପିତା ମାତା ତା ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟା ଦେଖିବ ତୋ ପିତା ମାତା ଦେଖିବେ, ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ? ମତେ ମତେ ତୁ ଏଇନେ ମାରିଦେ ନା ଏଇନେ ତୁ ମାରିଦେ ଏଇନେ ମାରିବିନି, ତୋ ପିତା ମାତା ଆଇଲେ ମାରିବି, ତାଙ୍କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାରିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛି ତୋ ପିତା ଦେବଦତ୍ତ ସେତିକି ଭୋଗିବା ଦରକାର। ତାରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତୋତେ ମାରିବି, କେମିତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିବ ସେ କଥାଟା ସେ ମନରୁ ଭାବିବ। ବୁଝିଲୁ? ରେ ପାପେ କଣ କରୁଛୁ ଭାଇ? ମୋ ହାତ ଖୋଲିକି ଦେଖ ଓ ବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ବି ତୋର ଗର୍ବ ଯାଇ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଆବେ ହାତ ଖୋଲିକି ଦେଖ ଭିକାରୀ ଭିକାରୁଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲ। ଏଥର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁମ ସାନ ପୁଅର ମୁହଁଟାକୁ ଆଖି ଭରି ଦେଖିନିଅ। ଆଜି ତାକୁ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ବଲି ଚଢ଼େଇ ଦେବି। ହେ ପିତା ମାତା ତୁମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ମା মনে করে ଭଲ ଅଛି ରେ ସୁନା আজ কেন কথাবার্তা মতো মনে করে পচারি না ଏତେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ଧନ ଏ ମା ମୁଁ
ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ତାକେ ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଭାଟିନେ ବିକି ଦିନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଆଉ କହି ହବନି ମା। ନାଇଁ ରେ ଧନ ହେଲେ ଧନ ମା ତୁମ ଅକାକୁ କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ ସୁନା। ଏ ମା ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଧନ? ଏ ପାପୀ ମାନେ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ରେ ଧନ ତୁମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସୁନା। ଏ ମା এই দুনিয়ার মা বাবা মানে পুଅଟିଏ ହେଲେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମା। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଲେ ବୋ ଆନମୁ ତାର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇମୁ ଆମର ପିଲା କମେଇ ଦେବ ବୋଲଛ কিছুটা নি କରି ପାରିଲ ତମେ ଦିଟା ଏ ମା ଆଜି ମୁଁ ନିରୁପାୟ ମା। ନାଇଁ ରେ ସୁନା ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା। ନାଇଁ ଧନ ନାଇଁ ଏ ଜଖି ତୁମମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେଲୁନି। ନାଇଁ ଧନ শীঘ্র দণ্ডবত করাও। জয় মা ভবানী, আজি এই নরবলিটা গ্রহণ করলো মা, আজি এই নরবলিটা গ্রহণ কর।